cookies and hot. Yeah, internal yan. Anil ko sa mga daton ni reaction. Kasi sa puwego ni. Yung may si media, yung binabuki. Takya taman sila oh. Ha? Lumay ka bang pangarap yatra? Kere lang kamu dormi di na atras? Oh, Arnel. On diaman tamin kita anda, Arnel. Mañana yan, ano yan yung? Ito yung tayo ko na ano kung mama. Schedule yan. Scheduling. Present yan. Scheduling man daw. Kanya mayaman si Taste na kana. Present yan. Kompleto eh. Lagang. Alam, kaliente pa. Dali ba nga ka mabud sa mani? Na. Nga di ba nga sila po sa mani? Aginda sila na Abu Dhabi. Nakabakal ben. Esa maestra de bendita mani. To Jebel Ali, Abu Dhabi. Siyempre, usa ka na yan. Siyempre. Walis lang yan. Walis lang? Ikaw naman. On D72 for 1 kilometer. Alatakya kami na Alcos na night market di ila. Pero akil o binumpo ko lang at el mga muher aki. Yan send yung video. Area man tigi di ka na Daniela. Para piska. Hala. Dul mana damang kasi ara si Daniela ko sa uli ali. Oh, el parking mana da bakante. Man picture noy. Hala bin mana damang barato lang sa mga prutas? Ha? Hala, makakuan man, maka-espanta man si Mira. Dumiraw. Maka-espanta man si Doa. Ha? Kusa daw? Are, buka-buka ni kita, tatarantay man kita. Si pasalida kita oli, kay mang karga-karga kita si. Hala, doa kang namagay. Mochi umping ka. Umping kaya? Oo, nada. Namira ka mo si. Hala, maka-espanta man aki. Kwanto ka ginata kumpra na lulong? Maka-espanta. 9 pesos, 9 dirham mo. Ya, aki o umping ka. 8 dirham. Yun, sure. Di abla kami kinagini vlog. So, si ano? Sa Abu Dhabi. Oy, araya ka mo. El saging, 6 dirham el kilo. Dito, yung isang ganun na oh, hindi na per kilo, 8 dirhams lang. Pero grabe ang daming tao. Oy, taki oy. Anda sila kompra gulay, kompra sila prutas. Como night market, como napatalo na Sambuanga, alamanis na namagay. Pero overwhelming ang mga presyo, kay barato siya. Aray, bunoy ayan na kita anda uuna. Make new one? This one. Yeah, make new. Make very sweet, ha?
Brother, all these here are 2 dirhams? Oh, chinimanga. 2 dirhams. 2 dirham. Oh, 2 dirhams lang eh. Todo siki hasta mga mangga. Wala na. Oh, Daniela. Ano? Sa oliw ala. Kasi may grande. Ano naman ngayon? Nabing grande. Yaman dahil rabo po ni Sal. Do ako nang kami ignorante. Ala dulce. 2 dirham, 1 plate. Peso lang siya. Bye. Garame. Garame. Kaya. Apa ji? Ano sa sila 1 dirham barbecue? O, ang dami ra. Barbecue? Are you a barbecue? Hala, ben mana dagad hinte. Kita na pang boulevard. 1 dirham, right? Let's do 1-1. In panahon yung mamandahin in. Hala, hoy, isi fresh juice tamin lioli o. Kwanto ga ase? Hoy, 1 dirham daw. Hala, madre. Hoy, makakuan man is pantaman. Gourmet pa. 2 dirhams lang. No rice. Juice for 2 dirhams, barbecue for 1 dirham. No salt. Huh? No making no salt. No salt. Why salt you put? Sa broso ko na Chinese pinch of salt. Pinch lang. Hindi naman Ho, hindi salty ko sa mambo. This new ha? Aki mo bira. You try. Ko sa taste. Ano niya itong may juice na yun? Me, try me. Kwanto se? Magkano yan? 2 dirham? Hoy, 2 dirham lang siya? Ha? 2 dirham lang siya? Okay. Ayaw mo? Okay lang. Okay. Oh, cheers, cheers. Oh, salt, no problem. You will put straw. Taliabin niya ki, oh, ma-cheers yata. Cheers. Puni daw. Porque man white. Pwede change. No problem, pea salt. Me like salt. No. 3. 1, 2, 3. Why? Because Sweat kita ka rin. Brother, this is only 2 dirhams. kung kita kami basta sobra gat. O, dali, cheers ya. O, ase, Daniela. At least okay, no sal. Nasa bro. Cheers. Kusa daw kilyan. Chene daw manok, boneless. Sabang my friend no need me like bones. Hala. Kaya lang kitang ilan. Nakalya-kalya lang. Hindi ito taga. Tiyan yung mga t-shirt, tiyan yung mga sapatos. Uy, tiyan nila sapatos, alya, oh. On cloud. Ha? Single this one. All single. El single, Jess. El double, 15. Cover tiyan niya, ele pillow cover. Cotton, el tela. Then color na go. Double pillow cover.
my house they only rent, ha? No problem. If color going, going. No problem. One return. Oh, cute. Si Olivia, hoy, kay kumpra ka si Olivia. Sabi kita kanino. May just like the single. Single. Single na. Cotton le. Hindi ba, ano, kitet? Last. Chinelli garter. Fitted. Oo, Chinelli garter. Spider-Man, ring. You have a spider. Para lamang kita tiya kaya sabi. 50 din. Okay, dali kumigo. Sen na Jess. Dali doon ng Jess. Dali mo. Usap pa ina. Kunya sal. Saya sal, oh. Ah, lamak. आजा भाई मीठा वाला फ्रेश वाला भाई मीठा ठंडा भाई तरबूज जाम Tama na. Sabor. आजा भाई मीठा वाला फ्रेश वाला भाई Ah, mango kayo ka. तरबूज जाम काला वाला भाई सीधा Sarap. आजा भाई मीठा वाला फ्रेश वाला भाई आजा Ay, kiri pa yun. Oh, baru pineapple no. Mangga. Mangga. Abrosan mangga. My friend, 3 mango. plate for 5 dirham. Kiri pa kang mangga? Kiri pa kang mangga? Kiri pa kang mangga? Ichabo mo na ikwan, pokosal. Mano kiri sa noy. Kamu kiri ka magsa. Saka otro ning. Hmm? Hindi ko kiri sa. I don't like. One spicy, one no. You have the syrup, the date syrup, no? Oo, ay mga feel ka. Sa uno lang, Anita? Yung chant ni. Hindi ba tamo? Tapos iwan sila ka dulce. Ako doon second telling the date this is Oh, Oli. Ano ko na ulaw. Asya si ka ba? Para mag-ano, infused and hot. Nga, internal yan. Ano yan ko sa mga daton ni reaction? Cosa se fuego ni nagasakay Yung may si media, yung obi na buki. Kaya ko ba yung teres ba di bang lang pa na? Oh. Oh, man. Ngayon kami kung produce there kami lang. Gini naman. Kasi, kapag ini sina. Pwede. Juice. Apigon pa eh. Kiri ka mo? Saka mo. Kiri mo? No, my friend, sorry. I don't like. perfect Pumupa ka mo. Hala ko sa kumuli nga pasa. Musin kayo, talmumo. Musin. Mira mo musin. No? yan man Yan naman kita ye ye bila naman kaya waro to ye bila naman kaya O dali ya. Tumaya. Tumaneng. Kiri pa ka baila-baila. Sa brosa soda ko nalagwa. Typical na ano, hindi na pag sparkling.
Cosa? Ebo daw noy. Same lang lagi para sa sparkling lang yun eh. No? Acid. Si Arnel, si Arnel. Little bit sugar sa green. Yung kita sa Eli, mojito. Mojito. Sabor uling man, carbon man moy. Ha? Ko sabor. Hindi sa lagay ko una no? Pero sabroso ka una kay Kwan, spicy. Oh, si Tess. Pika hindi. Mas chanel sabor, mas salaw le. Ha? Kaya naman si Palu, pipika ko, pilit. Pika ka ni. Pika? Kumpra dyan pipika. O enan, te animoso kayot ara. Yo, vlog mo engineer ba daw yo? You engineer, me engineer. Komparahan sila ko sa sila kompra. Cerca ko mo naman dyan. Bonito, bonito. Bonito? Blando ya? Libro 3 kilo, libre, teste blando. Bonito ano eh? Yaman da bo abri? Eh buko sa boya kompra no eh. Ay, bale ni. Ma'am, kumpara sa des, ma'am. Pwede kami bulong. No. Bakanta yung tesa, yan ito presenta. Kami kompra kami tangkung, pati talong. Hindi. Sige daw mahal. My friend, why you too much time, my friend? This, you know, my friend, this engineer. Nabi ako ni engineer. Sabi yo, di niyo kama. Ano? Me engineer. Bordo ba? 6 inches. Kasi po, fit daw kill. Ha? Kalera, friend, para mabuto dyan. Kala ko may kalalong. 6 dirham. Dulce gayot. Pataong pesos din. Dali ko na ni. Oh, dali ko. Ano yung patalong peso? Oh, bolbia kami. Sobraya kami de busog. Hindi kasi hindi rin sige. Partihan sila at cake. Na porke kamo si tan agarahan. Kadali kami share taban na Abu Dhabi dali na. Masarap yan ito. Exchange hot cake in the parking. Ano man?